नमस्कार ओडिशा। आज होची मार्च मास 21 तारिख शनिवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबा को जम्मारु भूलंतु नाही। आसुची काल बैसाखी। उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना। 10 जिला को ऑरेंज वार्निंग। ओडिशा रे काल बैसाखीर प्रभाव बढ़िबारे लागिछि। आज राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल झड़ वर्षा हेबार संभावना रही। आज 10 जिला पाई पाणीपाग विभाग पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एही सबु स्थान रे घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा हेबार आशंका रही। आसंता 22 तारिख रविवार दिन मध्य उत्तर और पश्चिम ओडिशार अनेक स्थान रे कालबैशाखी जनित वर्षा जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा सह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। आसंता 25 तारिख पर्यंत उत्तर ओडिशार विभिन्न भागरे घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। अचानक वज्रपात और झड़ वर्षा हेबार आशंका थिबारु जनसाधारण को सुरक्षित स्थान रे आश्रय नेबाकू परामर्श दिया जायछि। कृषि कार्य रे नियोजित चाषी मानकू मध्य पाणीपाग स्थिति को देखि सतर्क रहिबाकू कुहा जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज प्रबल वर्षा पाई 10टी जिला को ऑरेंज वार्निंग, 15टी जिला को बिजुली वर्षा पाई येलो वार्निंग। यह सहित 4टी जिले में प्रबल गरम अनुभूत हेबो। ता सहित 5टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि। केउ जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे बिजुली वर्षा हेबो एवं केउ केउ जिले में प्रबल गरम हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो एवं कालबैशाखी वर्षा को नहीं कौन सूचना रही और यार प्रभाव किभली रहिबो ताकू नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो और कालबैशाखीर प्रभाव किभली रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यह द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। राज्य में 25 तारिख जाए कालबैशाखी वर्षा तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत कमी पारे। राज्य में आसंता 25 तारिख पर्यंत कालबैशाखी प्रभाव जारी रहिबो। यार प्रभाव रे प्रतिदिन राज्यर केतेक अंचल रे घड़घड़ी सह वर्षा एवं स्थाने स्थाने पवन बही पारे। अन्य पक्षरे आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में खरा प्रकोप रे विशेष परिवर्तन संभावना नाही। यह पर दिन तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस कमी पारे, जहाँकि परवर्ती 5 दिन पर्यंत अपरिवर्तित रहिबो। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिला को ऑरेंज वार्निंग, केउ केउ जिला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे भीषण गरम हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल गरम अनुभूत हेबो। ता सहित केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जो 10टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। उक्त 10टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित बिजुली घड़घड़ी हेबो। ता सहित एही सबु जिल्लार विभिन्न स्थान रे कुआपथर माड़ हेबार संभावना रही एवं वर्षा समय रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेणु झड़ वर्षा समय रे सुरक्षित स्थान रे रहिबाकू प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे सही 10टी जिला गुड़िक हेउछि मालकानगिरी, कोरापुट, बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, भद्रक एवं बालेश्वर।
ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 15ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେଓଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର। ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଗରମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଓ ପାଗ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।